Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni kita nak bercerita tentang macam mana kita nak explain tentang bilas transition. Okay. Okay, bilas transition dia apa? Bilas transition adalah macam mana satu-satu compound, contohnya satu compound yang kita sebut contoh satu compound kita melt. Bila melted dia akan jadi liquid. Betul tak? Dia akan jadi liquid. Okay. So liquid ni dia boleh jadi dua state. Satu crystalline, satu amorphous. Amorphous crystalline ni semua tahulah dia uniform, maksudnya dia apa, structure dia uniform dan also periodic. Tapi amorphous ni structure dia not uniform dan also dia non periodic lah. Dia tak dia amorphous lah, amorphous. Okay. So yang ni lah kita kata glass. Cumanya macam mana nak capai amorphous punya state ni, dia ada satu kondisi yang kita panggil sebagai glass transition. Okay, dia ada seorang ni dia suggest lah, dia ada satu model, iaitu free volume model untuk menerangkan tentang amorphous phase glass transition. So model ni cerita macam mana satu-satu benda tu, satu-satu contohnya dah melted liquid, dia boleh jadi glass. Macam mana dia nak explain lah. Okay, kita bagi contoh Okay, so contohnya kita ambil satu compound. Contohnya Bi2O3, PeO2 compound. Lepas tu kita melted. Okay, bila kita melted, kita kena faham akan berlaku ni satu benda, satu memang dia akan ada phase change lah. Akan berlaku phase change. Phase change bermaksud berlakunya solid kepada liquid. Solid kepada liquid. Second, dia akan berlaku thermal expansion. Okay, semua belajar pun thermal expansion. Contohnya bila kita kata changes expansion of volume, so dia ada alpha B naught, T alpha B naught delta P. So changes in temperature, kalau ada changes in temperature, kita naikkan temperature, kita akan boleh menghasilkan expansion in volume, yang mana alpha ni adalah dia punya coefficient, thermal expansion coefficient dia lah, constant dia lah, yang mana berbeza mengikut material lah. Okay, so bila berlaku thermal expansion ni, apa berlaku? Dia bila berlaku thermal expansion, contoh kita ambil satu, kita anggap macam ada satu bilik. Bila kita bagi dia heat, dia akan bergerak, betul tak? So disebabkan bergerak ni lah, sebab bila kita bagi heat, dia akan ada increase of internal energy, kinetic energy, internal kinetic energy of the system. So sistem tu akan bergerak dengan lebih laju. Bila bergerak lebih laju, maka berlakulah expansion. Okay, so benda ni lah yang berlaku ketika melting. Problem dia adalah macam mana kita nak menerangkan. Okay, sekarang dah melted, betul tak? Dah melted, dia dah bergerak laju macam ni. Macam mana kita nak menerangkan redistribution ayat dia? Jadi penting. Redistribution. Okay, redistribution ni apa? Okay, contohnya, bila satu-satu ni dah berlaku expansion, thermal expansion, dan dia pun bergerak sangat random. Betul lah random kan? Dia bergerak sebab dia dah jadi melted, dah jadi liquid. More random lah daripada jadi solid kan? So, bila kita dah melted, kita nak cooling dia kan? Nak cooling. Okay, dia ada dua tendensi. Satu tendensi untuk redistribute. Bila dia nak cooling, maksudnya bila dah cool, maka pergerakan molekul ni akan jadi lebih kurang. Bila kurang, maksudnya dia akan redistribute. Sebab sebelum melted, dia tersusun. Betul tak? So, bila dia dah kena heat, dia bergerak kuat dan sampai berlaku phase change, dah jadi liquid dan dia pun dah expand. So, bila nak cooling balik, dia akan redistribute untuk susun balik dia punya, apa kita kata, molekul tu. Tapi redistribute ni ada dua. Satu, redistribute randomly. Maksud dia redistribute random je.
Second, dia boleh jadi juga dia redistribute uniformly. Okay. Kalau dia redistribute randomly, dia akan membentuk glass. Sebab tu dia boleh jadi amorphous. Kalau dia redistribute uniformly, dia maksudnya dia distribute diri dia balik dengan tersusun. Maka dia akan jadi crystalline. Okay. So yang ni lah yang dikatakan free volume model. Maksudnya daripada free volume excess free volume. Maksudnya bila berlaku cooling akan berlaku expansion. Maksudnya lebih-lebihan volume disebabkan expansion tu boleh menerang, bila redistribute balik boleh menerangkan kenapa berlakunya glass amorphous state ni. Dan macam mana bezakan amorphous dan crystalline. Soalan dia, bila mana kondisi dia akan redistribute randomly dan bila kondisi dia akan redistribute uniformly. So kat sini kita akan pergi kepada macam mana molekul tu interact each other. Okay, so molekul interact each other. So kita pergi kepada Lennard-Jones potential energy. Lennard-Jones potential energy ni dia menerangkan macam mana satu molekul dan molekul sebelah dia jiran dia kita kata interact each other. Okay, so tak boleh saya tuliskan lah. Okay, Lennard-Jones. Okay, so dia punya okay, macam tu. Di sini tak constant, dia linear. So, okay lah, boleh lah. Kat sini ada potential energy, kat sini ada radius. Yang mana sini adalah radius equal to 0. Dia ada dua potential energy dia apabila ada dua molekul interact ni. Dia ada dua potential energy. First will be repulsive plus attractive. Okay, apabila contohnya molekul ni dia dua molekul bertemu dalam jarak radiusnya jarak R ni, maksudnya R ni antara molekul ni dia menghala kepada R0. R0 ni adalah ketika mana dua molekul ni memang bertemu tepat-tepat, memang tepat-tepat bertemu, tak ada overlapping electron cloud, tak ada. So ketika mana dia semakin menuju kepada mendekati dua-dua melekat lah, kita kata dua-dua molekul ni semakin mendekati sini, ketika ni berlakunya fasa attraction. Tapi bila contohnya dah berlaku overlapping of electron cloud, maka kat sini berlaku repulsion. So kat sini bila berlaku overlapping, sebab tu R dia adalah lower than R0. R0 ni adalah apabila zero radius antara dua molekul. Tapi bila berlaku kurang daripada R0, maksudnya berlaku overlapping lah electron cloud tu. Bila berlaku overlapping of electron cloud, dia tend to repulse balik. Repulse maksudnya meregang balik lah sampai kepada R0. Okay. So ni adalah kita kata Lennard-Jones potential ni. Lennard, betul sejak ni. Okay, apa sebenarnya saya nak cerita ni, Lennard-Jones potential ni. Okay, sekarang ni kita dah tahu basic tentang macam mana molekul interact. Bila antara dua molekul radius dia banyak, dia akan lebih attraction sampai kepada bertemu betul-betul antara dua molekul. Tapi bila dia dah bertemu sangat, dah overlapping, dia akan berlaku repulsion. Okay, so kita nampak kat sini potential energy dia minimum bila berlaku tepat-tepat. Maksudnya tak ada interaction sangat lah, tak ada potential energy. Tapi bila kita kata berlaku attraction, maka nampak dia ada macam a bit deep increase, tak linear increase kat sini. So kat sini kita nak explain tentang macam mana Lennard-Jones potential energy ni diguna pakai untuk menerangkan macam mana salah satu kondisi tu boleh jadi crystalline ataupun amorphous. Okay, macam mana bentuk berlaku? Okay,
terangkan kat sini, dia consider, sebab kita pun belajar bila ada potential energy, maksud dia ada, macam ada had lah, dia kata ada had antara satu-satu interaction. Contohnya dalam kita kata quantum mechanics, kita ada belajar potential well kan. Potential well maksudnya had untuk satu-satu particle tu bergerak. So sama juga macam ni, dia consider kondisi yang mana, contohnya tadi kan dah berlaku thermal expansion kan, dan dah berlaku juga kita kata phase change dari liquid. Okay, dia consider, sebab ni kan adalah kita kata potential energy. So potential energy yang menghadkan pergerakan satu kita kata satu molekul ataupun atom, dan memberi dia kebebasan untuk bergerak pun. Okay, so contohnya potential energy ni dia membentuk satu phase pada molekul tu untuk bergerak. Macam ni. Dululah potential energy ni. Dia macam membentuk kita kata phase lah. Sebab kalau ada potential energy baru boleh gerak. Changes in potential energy. Kalau potential energy tu maksimum, baru dia ada potentiality untuk move. Kalau tak ada, tak ada lah. So bayangkan molekul ni ada dalam case ni. Sebab tadi ni yang masa dah expand okay, kat sini. Kalau satu-satu benda tu didistributed uniformly, maka pergerakan dia akan jadi kecil je. Maksudnya R diperlukan adalah sangat kecil. Maksud R diperlukan ada dekat sini, ada dekat R0 ni. Sebab apa? Sebab dia bergerak sedikit sahaja untuk satu-satu kita kata redistribution tu. Selepas daripada melting tu kan, dia nak redistribute kan, bila proses cooling. So distribution uniformly ni, untuk dia redistribute secara uniform, dia perlukan radius yang kecil sahaja. Sebab tu dia boleh uniform, dia boleh redistribute dengan uniform, boleh redistribute dengan periodic. Atau sebab itulah juga boleh menghasilkan, kalau kita kata crystalline ni ada short range pula, mostly will be short range. So short range structure, Okay, so kondisi R ni, kondisi ketika mana radius ni bergerak dengan kecil, apa molekul ni bergerak dengan kecil. So kondisi itulah ketika mana kita kata dia akan menjadi uniform. Sebab dia boleh bergerak kecil je, radius dia boleh bergerak kecil je. So dia akan senang untuk rearrange uniformly, periodic. Sebab tu jadi short range dan dia akan jadi crystalline. Okay, so kalau kita consider ada, kita bagi satu potential energy atau kita bagi satu energy kepada situasi yang sekarang ni, maksud kita bagi heat lah, sebenarnya senang. Kita bagi energy pada heat ni untuk bergerak pergi jauh sikit. So maksudnya bila bergerak jauh, R tu akan pergi kepada bahagian belah sini. Betul tak? Sampai satu masa dia akan jadi kat linear part ni. So bila R bergerak ke sini, dia akan jadi pergi lebih jauh. Bila dia pergi lebih jauh, maka dia akan berlaku redistribution randomly. So maksudnya bila satu-satu atom tu ataupun molekul didistribute selepas pada melting tu semua, expansion randomly, maka kat sinilah akan berlaku amorphous state. Tapi ada syarat lah, sebab kalau ikut dimensions ni, kalau kita contohnya crystalline, radius dia dapat capai sampai sini je. Contoh radius dia nak sikit je, dia boleh bergerak sedikit sahaja. So untuk kita kata untuk sampai amorphous state, dia kena bagi energy.
dia kena bagi energy. Kalau kita bagi in term of heat je lah sebenarnya, kita bagi heat, kita naikkan temperature untuk dia bergerak pergi jauh sikit. Sebab ni U kan, potential energy, so kita lawan dengan energy balik lah. So pergi lebih sikit radius dia, bila pergi pada higher radius, so dia boleh distribute randomly dan boleh capai a matter state. Okay, so saya bagi contoh kat sini. Okay, so okay, so kalau jenis ni R0 yang mana dua ni bertemu, so kalau RG tu kat sini sahaja, sangat dekat dengan R0 ni, R1, so dia bergerak sedikit sahaja, so dia akan distributed uniformly, so akan jadi crystalline. Okay, sini ada U, ada potential energy. Kita nak push sikit U ni naik atas. Kita nak push sikit U ni naik atas sampai dia menuju kepada condition sini, R2. Yang mana kita kata antara molekul ni dia pergi lebih jauh sikit. Lebih jauh. So dia bergerak lebih laju lah sebenarnya. So untuk bergerak lebih random. So bila dia bergerak lebih random, so akan jadi randomly redistribution. Randomly, so dia akan jadi kelas. Ataupun yang first, sebab R dia pergi lebih jauh. R2, ini R1 lah kecil. So macam mana nak push ni? Kena bagi energy, lawan potential energy ni. So lawan potential energy yang ni untuk pergi kepada R2. So potential energy yang nak lawan ni energy apa? Sebenarnya Q, heat, ataupun kita naikkan temperature satu-satu material tu. So sebab itulah kalau kita pergi kepada kelas transition temperature ni, kita tengok dia punya cooling rate dia tak drastik jatuh, sebab dia bagi heat supaya cooling rate dia kurang. Dia maksudnya dia cooling dia tak berlaku secara drastik lah. Dia kurang. Sebab itulah kalau kita sini tu volume ni temperature. Kalau gelas dia nak jatuh, tapi jatuh dia tak direct macam ni, tak macam kristal, sebab dia bagi heat supaya cooling rate dia berkurang sampai satu temperature, dan ni kita panggil TG. So kat sini dia akan jadi gelas. Kat sini, so heat ni lah yang akan menyebabkan molekul bergerak lebih jauh dan jadi random. Kita kata tadi, sebab dia dah, maksudnya kalau Leonard potential untuk apa kita kata yang crystalline tu kecil je, dia jadi lebih besar lah dia sebab dia pergi lebih jauh. Maksudnya dia tak lebih besar, dia molekul tu akan pergi lebih jauh dan redistribution akan jadi lebih random, dan dia akan mencapai gelas transition yang mana akan menyebabkan dia jadi kelas. So sebab itulah kalau contohnya, sebab itulah boleh berlaku satu method, iaitu matte quenching method. So matte ni kita meltingkan satu-satu compound tu, lepas tu kita quench ataupun annealing. Kita quench, maksudnya kita mengurangkan kadar cooling rate. Maksudnya cooling rate dia tak terjatuh lah, tetaplah daripada 350 ataupun 900 Celsius terus jatuh. Kita biar dia pergi 25 Celsius, tak, kita akan bagi lagi heat untuk pastikan pergerakan atom molekul ni radius ni lebih jauh untuk bagi redistribution secara random. So kita akan bagi contoh 350 Celsius ke, bagi dia heat sikit, bagi dia heat energy untuk dia melampaui potential energy dia, dan dia boleh pergi pada radius yang lebih jauh untuk distribute randomly. Okay, so tu je. Terima kasih. Harap bermanfaat.